अल्लाह मुझे सही करने की तौफीक दे और अल्लाह शर शैतान लोगों से बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 पारा 5 रकू से 6 रकू तक की तिलावत अल्लाह पाक मुझे सही करने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। लक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल मुरसलीन अतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन। कानू يريدون من الجبال بيوتا آمنين أخذتهم الصيحة مصبحين فلا أعلم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات ما بينها إلا الحق إن الساعة فأسفى جميلة إن ربك هو الخلق الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني قرآن عظيم لا تمدن عليك إذا مدحنا لك أزواجا منهم ولا تعلم عنهم وَاخْفِضْهَا جَنَاحَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كما أنزلنا على الذين جعلوا القرآن عاقسين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
فاصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين إنك كيدك المستحيين إن الذين يدعون إنا مع الله لها آخر فسوف ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الصالحين عبدك ربك حتى يأتيك اليقين पाँच से छह रकूत तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अगर इस पे पढ़ने में कोई गलती हो तो माफ करना और इसका अजीम अता करना।